अस्सलामुअलैकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। आसिम मुनीर और नवाज शरीफ दोनों का एक पेज बुरी तरह फट चुका है। आसिम मुनीर और नवाज शरीफ इस वक्त अपना अपना निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाने के लिए सर्द जंग को पूरी तरह सुलगा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के मौजूदा इंटरव्यू में भी आर्मी चीफ को प्रेशर करने के लिए नई टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि मरियम नवाज का ट्विटर भी आप लोगों को वोट की इज्जत और हुर्मत के दर्स देते नजर आएंगे। आसिम मुनीर भी जल्द अपने ट्वीट्स के जरिए नून लीग को उनकी औकात याद दिलवाएंगे। आसिम मुनीर जिस वक्त DGISI था तो इमरान खान की हुकूमत बदलने के लिए ख्वाजा आसिफ से खुफिया मुलाकातें करवाता रहा और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाने की ऑफ़र भी देता था। और ये लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान ने उनको बुशरा बीबी की करप्शन पकड़ने की वजह से तब्दील किया था। इमरान खान ने आसिम मुनीर को उसी वक्त पहचान लिया था, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। इमरान खान के दौरे वक्त में उस वक्त के DGISI यानी कि आसिम मुनीर ने ख्वाजा आसिफ से खुफिया मुलाकात की, जिसमें उन्होंने ये इरादा जाहिर किया था कि आप लोग हमारी मदद करें तो नून लीग को हम दोबारा हुकूमत में ला सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह खबर जो है मंसूर अली खान को फीड की थी, जिसका मकसद मौजूदा आर्मी चीफ को प्रेशराइज करना था कि अगर हमारी मर्जी का निगरान वज़ीर-ए-आज़म ना आया तो हम तुम्हारे वो तमाम प्लान ब्रेक कर देंगे जो तुमने इमरान खान के खिलाफ बनाए थे। और इमरान खान तो पहले दिन से यही कह रहा है कि मेरी हुकूमत को गिराने के लिए सारी प्लानिंग GHQ में हुई थी। नवाज शरीफ जो है वो इस टाइम पर ये चाहता है कि वो पाकिस्तान आए, लेकिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है वो ये नहीं चाहते। इसीलिए आप नून लीग मुश्किल में फंस चुकी है और आपको जो ये लग रहा है कि मरियम नवाज चुप हैं, असल में इनका पूरा पेज जो है वो बुरी तरह फंस चुका है। इन लोगों ने इमरान खान को गोलियां मारी, अगवा किया, इसके लोग शहीद किए, इसके घर को तोड़ा, इसका किसी ने दिफा नहीं किया। लेकिन उस टाइम पर भी इमरान खान ने कहा कि मजबूत फौज मुल्क की ज़रूरत है। इसने आपसे आइन और कानून पर चलने का कहा। आप PDM को इक़्तिदार जो है वो जाता दिखाई दे रहा है और अब ख्वाजा आसिफ जो हैं वो फ़ौज के कपड़े जो हैं वो सरे बाज़ार उतारेंगे और वहीं पर इन कपड़ों को साबुन से धोएंगे। कभी मुझे ये समझ नहीं आती कि हुकूमत के खात्मे के नज़दीक ही ख्वाजा आसिफ क्यों ऐसे राज उगल रहे हैं जो खुद उनकी सियासी जमात के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन जो कोई भी ये करवा रहा है वो बहुत से लोगों की गर्दनों के गिर्द जो है वो फंदा किस तरह डाल रहा है। ख्वाजा आसिफ की बातें महज हवाई फायरिंग नहीं हो सकती, बल्कि ये नपी तूली मनसूबाबंदी है। जनरल बाजवा का कहना था कि फरवरी 2021 में फ़ौज ने गैर सियासी होने का फैसला किया और ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने मार्च 2021 में नून लीग से PTI की हुकूमत ख़त्म करने के लिए दूसरी दफ़ा राब्ता किया था। क्या नीयत इमरान खान को हटाने की थी, मकसद इमरान खान को गिराना था, लेकिन ऊपर से जो है वो कोरोना की वजह से इनके तमाम प्लान जो हैं वो दबरदूस हो गए थे। ख्वाजा आसिफ ने अपने इंटरव्यू में इस्टेब्लिशमेंट को गंदा कर दिया है। लगता है अब गेम जो है वो शुरू हो चुकी है। इस इंटरव्यू का मकसद यही है कि इमरान खान को तैश दिलवाया जाए और उसके बाद फिर से इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घेरा तंग किया जाए। और जहांगीर तरीन जो है उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट से गिला शुरू कर दिया है कि आप लोग तो हमें कहते थे कि आपकी जमात को हम जितवाएंगे, हमें तो लोगों से गालियों के अलावा अब कुछ भी नहीं मिल रहा। इससे तो बेहतर था कि हम PTI में रहते, कम से कम हमारी इज्जतें तो महफूज रहती। और ठीक इसी वक्त नून लीग वोट को इज्जत दो, सिविल सुप्रीमेसी का बयानिया भी चला रही है। नून लीग की इसी तर्ज सियासत ने इनका वोटर इनसे दूर कर दिया है। जनरल बाजवा की तोसी में वोट लेने के बाद राना सनाउल्लाह ने इस अमल को वोट की इज्जत करार दिया था और कमरजावेद बाजवा के बतौर आर्मी चीफ एक्सटेंशन पर मुस्लिम लीग नून ने प्लान चेक दिया था। ये फरमाया है
وزیر دفاع خواجہ آصف نے۔ اب خواجہ آصف جو ہیں وہ نئی پلاننگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن آج تک جتنے بھی لوٹے ہیں ان کو تو پاکستانی عوام نے بالکل بھی قبول نہیں کیا۔ فضل الرحمان اور اچکزئی جو ہیں وہ فاٹا سے غداری کرنے کے عوض عوامی عتاب کا نشانہ بنیں گے اور یہ کبھی بھی الیکشن نہیں جیت پائیں گے، کیونکہ ان کی کہانی جو ہے اب پوری طرح گول ہو چکی ہے، لوگ ان کی حقیقت سمجھ چکے ہیں۔ اور دوسری طرف الیکشن کو التوا میں ڈالنے کے لیے پھر سے نئی پلاننگ شروع ہو چکی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ہر قیمت پر ننگا کیا جائے اور لمبا کیا جائے۔ 2008 کے عام انتخابات میں بینظیر بھٹو کے قتل کی وجہ سے 40 دن جو ہے وہ تاخیر سے الیکشن منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آئین میں باقاعدہ طور پر ترمیم کی گئی اور اس تاخیر کو آئینی حدود میں لایا گیا۔ پنجاب کے پی کے الیکشن مقررہ مدت میں نہیں ہوئے، اب تک کوئی آئینی ترمیم بھی نہیں کی گئی اور اگلی حکومت میں پوری پی ڈی ایم اس کے سہولت کاروں کی گردن پر جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی تلوار لٹکنے جا رہی ہے، کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کے ہر حربے استعمال کرنے کے باوجود بھی عوام جو ہے وہ عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ اور اس کی مثال دیکھ لیجئے کہ عمران خان نے ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بناتے ہی 11 دن میں 70 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں انہوں نے عمران خان کو فالو کیا۔ اس سے بڑھ کے ان کے منہ پر اور کیا تماچا ہو سکتا ہے۔ اور ادھر سے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا۔ جب جج کے خلاف درخواست آ جائے تو اس سے انصاف کی امید نہیں ہوتی، وہ جج خود کو خود اس کیس سے الگ کر لیتا ہے، لیکن یہاں نہ تو جج اس کیس سے خود کو علیحدہ کرتا ہے اور نہ ہی چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس کا فیئر ٹرائل ہونے دیے جا رہے ہیں۔ جج صاحب یہ ضرور مانیں گے کہ بیک آف دی فیس جو ہے وہ اصل چہرہ عاصم منیر کا ہے، اور دوسری طرف پرویز الہی جو ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹھوک کر جواب دے دیا ہے۔ جو بھی چودھری خاندانوں کو جانتا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ اپنے احسان کو نہیں بھولتے، دوستی نبھاتے ہیں۔ خان کا ساتھ جو ہے اب وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اور مونس الہی جو ہے وہ عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اور دوسری طرف مبشر لقمان نے بھی نگران حکومت کا حصہ بننے کے لیے اپنی سی وی عاصم منیر کو بھیج دی ہے۔ نگران کابینہ میں سب سے زیادہ آپ کو صحافی اور ان کے رشتہ دار ہی نظر آئیں گے، اور فواد چودھری کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ تحریک انصاف میں دوبارہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ تو عمران خان کو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جن کا مقصد صرف اور صرف اقتدار ہے، کیونکہ یہ لوگ جان بوجھ کر عمران خان کو چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ یہی دیکھ لیجئے کہ کس طرح کے پی کے ورکرز اور وہاں کی قیادت ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ وفا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور یہ جو فواد چودھری جیسے لوگ ہیں یہ تو پہلے دن سے اسٹیبلشمنٹ کے مہرے تھے، اب دوبارہ سے ان کو عمران خان کے قریب لایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کی باتیں مزید لیک اور ان کے سامنے